Ayusin mo yan ha. Nang yan. Hindi pumasa yan sa pumilik. Tanggal ka. Sigurado ba yan? Seryoso po. Wow, puta na. Ayos ah. Shit. Lupit na ito. Angat mo nga. Ano na pwede? Ayop na yan. Ang lupit ah. Talaga ba? Tingnan ko nga. Yeah. Ilang grams yan yung rice? 20. 20. 20 grams rice. Alright, good. Sa nigiri. Nagiri 20 nga. 20. Yes, 20 grams. 20 grams. Alright, 20 grams. Isda, 15. 15 grams. 15 grams daw. Sa roll, ilang grams yung rice? 125, 125. 125. 125 daw sa maki. Alright, very good ha. Dala yan. Hawakan mo nga, lintik na sushi ship na to. Yup, manyabang ba?